Shalom, horas marita salhuna. Dihamu amanami inanami, suang soni anak konami na posobulung, remaja do sekolah minggu. Tapuka ma pertanyaan di bodarion, tapuji ma debata marhite edde, nomor 36 ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tuma palangi dohot tanoon. Amen. Ise do jari nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jari jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na yasroha, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala para siroha. Upaserep hami rohanami di jolom jala hupangido hami tuho. Sai lehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggalok kami nasa dosa nami. Jala hutanyok kami hatam nabadiai. Sai payan mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbue na denggak kami, hu pangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatani debata nagabe turpuk di pertanyaan di bodarion, ima na tersurat di sada Musa bidu 12, mamuka sen ayat na parjolo, sahatu ayat na pasiyahon. Tajahama marsika soring. Habu bukas ni si Abram. Dungi ninna Jehovah ma madok si Abram. Bukas maho siatano hagodanganmu. Dohot sian hatubuanmu. Dohot sian bagas nyamam. Tutano si patulhonoku tuho. Hubaye peho gabe bangso nabulun. Jala pasu-pasuoku maho. Jala pabalgoku goarmu asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuoku akka nama masuho, jala turuaku akka nama muraiho, jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akka bangso naritanoon. Jadi bukas masih Abram songon nanidok ni Jehovah tu ibana, bukas ma dohot silot udur dohot ibana, marumur 75 tahun si Abram, dina bukasi ibana sian haran. Dungi dia rahon si Abram ma si Sarai, jol manai dohot silot, anak ni hahanai ro disudin nasi namot samot nasida, dohot jolma akan nati nuhor nasida di haran, jadi bukas ma nasida laho tu tano kanaan, jadi dung tolhas nasida ro di tano kanaan. Diliati si Abram matanoi sahat tu inganan ni Sikem, ro di tobak, more, nunga ditanoi hian halak Kanaani didapot. Dungi Roma Jehovah dida si Abram didokma tu pinoparmu ma lehonokku tanoon. Jadi dipajok di sisa dalanggatan ni Jehovah nani danai. Dungi borhak ma ibana siani tu sadadolo natukan habisaran ni Betel, jala dipagohon udung-udunga tukan hasudutan ni Betel, jala tukan habisaran ni Ai. Jadi di paulima di sisa dalanggatan di Jehovah, jala di pajujau goarni Jehovah. Dungi bukas muse si Abram laho dopa dang sina ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata
jala nau peopsa. Amin. Mari kita sabuk kode nomor 460 ayat sada. Pasu-pasun tongosanmu, iro-iro katami, suruton dimna badia, busur maman rohaki, hagogohonmu, sanggup maturahaku, unang sayulan manete, kuhisandok diriku. Tapasada rohata martangi yang mahita. Dame mima ale Tuhan na say mangarajai roha dot pikiran nami. Dinalau tumangion hatam na badiyay. Atong marasaringar mahon itong atongan nami. Nungaradebe hamilaho manangi hosa. Marhite Kristus Jesus. Amen. Horas madihita saluhut na. Dihamu amanami ina nami dohot keluarga na marpungu di bagas Jabutabe. Pajupang musahita di partangyangata di bagas Abodarion. Turpuk jamita di partangyangata imana tersurat di buku Apostel Paulus mendapoton huria Rom. Rom bidu 15 mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 tolu. Rom 15 ayat pitu sahatu ayat 10 tolu hujahau ma tuhita ganup songonom ma didok disi. Di baheni masih jakonam mahamu songom panjakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Ay oddo hudok naung gabi pangoloy dia kana tarsunat do Kristus ala ni hasitongan ni debata. Lao pahoton baga-bagana tuaka opuna julu. Alay di pasangap akasi pelebe guido di bata ala niya sini rohana. Songon naung tarsurat. Ala ni iro pujiyokku ho di tonga-tonga ni akasi pelebegu. Jala endehonokku magwarmo. Jala di dok na asing muse. Marolopolop mahamu akasi pelebegu rabdot bangsona. Jala di na asing muse. Puji hamu matuhani. Sude hamu akasi pelebegu. Jala pujion ni salut akabangso maibana. Jala didok si Jesaya do muse. Adong masogot urat ni si Jese. Jala hehe ma namang gomgomi akaparbegu. Tu iba nama makirim akabangso. Alay gok ma di basa-basa ho debata na puna pakirimoni tu hamu ragam ni halalas ni roha. Dohot dame di bagasan haporsiaon. Asalam sumur kamu marpakirimon pinarguguan ni todi perbadia. Ido yanggo sahatna. Dihamu dongan sahaporsiaon di bagasan Kristus Jesus. Dodo ninna pasu-pasu moloholan nasai marbadai. Ido bahen didok akan tua-tua unang say marbadai hamu asa unang do pasu-pasu siak kamu. Sitong do tutupat dohani bohama boy jupang pasu-pasu moloholan nasai marbadai diula jolmai di Portibion. Bohama boy terpasu-pasu keluargai moloholan na marbadai do amatai do inatai nang songoni dak danak pe holoholan na marbadai. Pasti do mapar korhon hageduhon dang pasu-pasu. Ido hatani debata nanaing pinatorang di bagasan turpukon marhite apo-apo Apostel Paulus tuhuria mandapoto Rom. Didok Apostel Paulus do asa toktong manian marsada ruas nihuria nang majalo barita nauli. Asa unang tubuh aka parsalisian di ruas nihuria na adong di Rom. Itu tong nanaing pinatolhas
marhite turpuk jamita di bagasan pertanggian ngata bodarion. Asa toktong adong hasadaon di sude ruas ni huria. Sude halak na porsea naung majalo barita nauli. Alani di hamua manami nanami dot sude keluarga adong sada kunci napi na torang ni Apostel Paulus asa dapot hita hasadaoni. Ima takas didok di ayat pitu asa toktong masih jakonon. Saling menerima satu sama lain. Takas do didok Apostel Paulus di ayat pitui dibaheni masih jakonan mahamu songon panjakon ni Kristus di hita bahen hasangapon ni tibata. Di hamu amanami nanami nungatung takas. Taboto bohado panjakon ni Kristus disudi halak na porsea. Nunga tuturo Yesus Kristus tu portibion lau mabuak kita sian haholomon tu hati urun. Lau manesa nasa dosata nasa pangalasyota. Ido tong nanaing pinasigot ni turbukot tu hita. Asa adong manian rohana masih jakonon di ruas ni huriye. Songon panjakon ni Kristus tuhita salihutna. Di jakot Yesus dohita dang marnida rupa. Tidak melihat status. Dang mamereng hadosaon manang pangalasyota ataupun kekurangan kita sebesar apapun. Tetapi Yesus menerima kita di dalam keberdosaan kita. Dan Yesus memenangkan kita sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Di bagasan asini roha, di bagasan holong ni roha do, di jakon Kristus sita. Itu bahen boy hita gabe marpakiriman Tuhan uluan sogoti. Gabe paneak kita di harazaon ni tibata. Atong di hamu manami inanami molo tasulikiti do lapatan nihata masih jakonon tung macai bagas do jala tung macai bidang do pangatusion nihata masih jakononon. Yang pertama yaitu saling menerima. Kalau dikatakan saling menerima artinya tidak ada yang merasa superior, tidak ada yang merasa inferior. Masalah yang terjadi di jemaat Roma pada saat itu adalah jemaat yang berasal dari bangsa Yahudi menganggap dirinya lebih superior dibandingkan jemaat yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Ala tu bangso Yahudi di lehot debata patik ala tu opuna sida di baga-baga debata sudi akapadanna gabe herana maka gijak ko diri do ruas ni huria sian horong ni hajahudion hati hai ido bahen didok asa adong manian roha nama si jakonon saling menerima satu sama lain. Tidak ada yang merasa lebih superior, tidak ada yang merasa inferior. Itu lapatan naparjolo sian hata masih jakonon. Agar ada rasa saling menerima satu sama lain. Tidak melihat siapa dia, tidak melihat latar belakangnya, tetapi saling menerima sebagai keluarga Kristus. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dimenangkan oleh Yesus. Imalapatan na perjolo sian hata masih jakonon. Asa tubuh manian dari kita untuk saling menerima satu sama lain. Tidak ada yang merasa super. Napa dua hon dihamu amanami inanami. Lapatan ni hata masih jakononi. Yang kedua adalah memaafkan.
Molodidok memaafkan itu artinya menerima kesalahan orang lain di masa yang lampau. Alai macai moldo taula honon. Memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi molonung alam macai belga hasalan ni dongat tai itu hita. Tung macai moldo hita. Manisa hasalanai. Sangat susah kita untuk memaafkan orang-orang yang memiliki kesalahan yang sangat besar di dalam hidup kita ini. Alai marhite turpukot diarahon dohita sian hata masih jakonon lapatan nabaduahon asa adong siak kita roha yang memaafkan. Menerima kesalahan di masa lampau. Odo kelemahan tason halak batak. Macai moldo hita move on sian hata najulu. Misal ketika ada seseorang dulunya dia itu kita kenal dengan sangat baik, kita kenal dia itu adalah orang yang tidak pernah bergaul di gereja, tetapi tiba-tiba baru-baru ini dia lebih sering bergaul di gereja, gak bisa ngonna kudus permuluanna pitor moldo hita majalwe. Pitor rodo sian pamangat tahun madok ay hirana sohutad do bayon najulu. Kita orang Batak sangat susah move on dengan yang namanya hata najulu. Ay najulu songoni doon, so jolo songonad doon. Siya donangi so hirana sohutad day. Babadia honin waik. Tapi najolo songot-songono doi. Hutadda doi. Takas do hutadda. Saudara-saudari yang terkasih, marhite terpukul. Diarahon doita. Agar kita bisa move on. Sian hata najoloi. Masih jakonon lapatan nabaduahon. Agar kita mau saling memaafkan. Menerima kesalahannya yang dulu dan menerima pertobatannya yang sekarang. Napatuluhon dihamu amanami nanami lapatan nihata masih jakonon ima adong rasa mengerti. Molodidok adong rasa mengerti artinya tidak mengejek kelemahan teman. Deng pailahon hahurangan nidongan. Alay mana masa di parasorat tas ganupari lumobi di partikian sinuaingon maulo najulo ada orang soadong dope teknologi media sosialon maulo adong hahurangan nidongan paling do tahatai tu habirang manang tu syamutta atau keseliling kita. Alay najumur but nuaeng karakter najumur but di partikianon nga olo behita memviralkan kesalahan nidongan. Itu najumur. Bukannya malah membantu dia agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama, kita malah memviralkan itu agar semua orang tahu kelemahan dia, kekurangan dia. Itu neng pinasingon itu pokok kita. Hata masih jakon lapatan napatuluhan. Agar kita ada rasa saling mengerti satu sama lain. Ketika teman kita memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, jangan pernah mempermalukan dia. Bolo tajaha di ayat sadai dirog alai patut dohita na margogoy mangaju hagaleon ya kana hurang gogo jala unang ma tahasyani dirita. Ketika seseorang berbuat salah, kita harus membantunya, menolongnya dalam kesalahan itu. Agar dia tidak jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Lapatan napawato dihama manami nanami, sian hata masih jakonon, itulah saling mendukung. Molodidok saling mendukung, lapatan saling membangun, saling memperbaiki.
saroha sapikiran laho mangulahon nadumengkan. Bukan saling memperburuk keadaan. Itu artinya ketika ada rasa saling mendukung. Ketika seseorang memberikan pikirannya untuk membangun sesuatu yang lebih baik, kita terima. Jangan unang itu tago tapi. Kalau masa di hita, pitor tago tapi do, pikirannya kadongata. Ala merasa hita jumago hita sian nasida. Ala merasa hita upistar hita sian nasida. Ala ini tertago tapi do, molo adong nama bepikiran. Ale marhite turpukod di hamu manami nanami. Di bodahot tu hita. Untuk menjaga kesatuan itu, laho menjaga hasadaoni, kita harus saling mendukung satu sama lain, saling membangun demi tujuan yang terbaik. Alani taringo tahu di hamu manami nanami. Taringo tahu tu filosofi ni Pak Jokowi presiden tak. Adong tolu nahea di dokon amata presiden. Taringo tu falsafah ni parngoluan. Yang pertama di dok di hata Jawa, lamun sira sekti ojo mateni. Artinya meskipun kamu kuat jangan menjatuhkan. Ini falsafah hidup yang sangat baik. Meskipun kamu kuat, jangan pernah menjatuhkan yang lemah. Alai urupi, hobarto hetsenakani. Namar gugu mangerupi nagale. Untuk menjaga kesatuan itu. Falsafah yang kedua dikatakan, lamun sira banter, ojo di siki. Artinya, meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga dikatakan lamun sira pinter ojo minteri. Artinya meskipun kamu pintar jangan jadi sok pintar. Mungkin tiga falsafah hidup ini boleh membantu kita agar hidup lebih berhikmat. Hobar tuhata masih jakonon nak ini. Yang kuat mengurupi nagale. Yang pintar mengurupi nagale. Bukan sebaliknya malah menjelek-jelekan yang kurang mampu. Di hamu manami nanami dung di podahon Apostel Paulus asa marsadani roha marhite na marsijak konon huriai di patorang mamuse molo nunga marsadani roha. Molo nunga tubuh hasadao di tonga-tonga ni ruasi. Lamtang ma pasu-pasu di jalur ruasi. Buita jaha di ayat 10 tolu di dok. Alai gok ma di basa-basa hode bata na puna pakirimoni itu hamu ragam ni halalas ni roha doho dame di bagasan hafarasnya. Iya. Ketika di dalam jemaat sudah terpelihara kesatuan, maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam jemaat tersebut. Lasni roha dame idotom nasaita igil di bagasar rohat tagano. Sukacita dan damai sejahtera itulah yang selalu kita harapkan di dalam hidup kita ini. Aida ngadong manang isepe naolo holan nagutur ngoluna. Alai sudedo hita makirim ia ngolut taon naing manyan toktong marlas ni roha naing manyan toktong mardami sonang. Ima pasu-pasu ni debata. Na di bahasa-bahasa hot tu hita. Molo terpelihara kesatuan ini, molo adong rohana marsijak kononi di bagasan ruas ni huriyai marlas ni roha manguluta mardame sonang ma nguluta.
soni mahita. Asa toktong tajamoton hasadaoni. Di keluarga, di huria, nang di tonga-tonga lingkungan masyarakat. Asa toktong madong hasadaot di hita. Songon nahodok na kaning mamuhay jamitai, asa unang daw pasu-pasu ni di bata. Alana molo say marpadai daw do pasu-pasu. Alay molo marsada ni roha. Di basa-basa od di bata ma ngulu na marlas ni roha. Di basa-basa od di bata ma ngulu na mardami sona. Dung marlas ni roha. Dung mardami sona. Takas mamusi di dokon di bagasan terpuktaun. Sisada pakiri momma saluhut na ruas ni huriye. Sisada tangi yang ma saluhut ruas ni huriye. Di Asia sini di bata. Saudara-saudari yang terkasih, kurang lebih 3 bulan kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa berjumpa di gedung gereja. Kurang lebih 3 bulan dang boy hita pa Jepang dang boy masu hatta bagas joro ni debata alani pandemi COVID-10 sion. Alani marsada ni roha dohita sa roha sa pikiran sa pakiriman sisa datangi yang dohita asa boy manian. Masu hatta muse bagas jori asa boy manian. Rap marsar hita tu dongata sa porsiaun di bagas joro ni Tuhani. Ala ni sisa da pakirimo kita. Ala sisa datangia kita majalo tu di bata asabui masuhatta muse bagas joron di lehot di bata. Di pasu-pasu fot di bata. Nunga 2 minggu mardele. Boy hita muse rap masuhatta bagas joron di bata. Boy hita muse rap marsaur dongata saha porsiau. Inilah luar biasanya ketika semua orang yang percaya sisa datangi yang sisa da pakirimun. Pitor tinggil do si pareon ni di bata laho mangalusi pakirimut tay. Laho mangalusi tangiak tay. Nangpe dang boy dope dau viruson. Virus COVID-19 sian 2 tahun nang sian portibion. Alai, adong dope bahasa-bahasa di debata di kita. Adong dope HP. Ditangi hod debata do HP. Ruas ni huria sisa da pakirimoni. Dia lusi debata do HP. Ruas ni huria sisa da tangiangi. Asabui masuk hatta bagas coron. Nunga boy be masuk hatta. Nunga boy be hita. Rap masaur. Imahina uli. Imahina denggan. Molo rap marseda saluhut halak na porsiye. Alani dihamua manami inanami. Marhiti terpukon. Dia rahon dohita. Asa toktong mahita. Sisada roha. Sisada tangiang. Sisada pakirimun. Asa terpasu-pasu ngulut tahun. Jalabui pasu-pasu ngulut tahun. Tu saluhut portibion. Itu nata igil. Itu yang kita harapkan. Agar hidup kita diberkati oleh Tuhan dan agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Yaitu menjaga kesatuan itu. Menjaga hasedauni. Memelihara kesatuan di dalam keluarga Kristus. Ai pamatang ni Kristus hidup ruas ni huria. Pasti banyak perbedaan pendapat, pikiran, latar belakang. Alai molo adong do rohana marsijak koron nakaning, toktong do boita jamoton hasadaoni. Pasti terpelihara kesatuan itu. Jala Roma pasu-pasu ni debata dihita. Limobi masong na idokon yendeta sian buku ede 122.
tung takas do didok edetai bohado ruas nuhuria namar sadai didok marlas ni roha do hita molo ro hasadauni di hita molo tazaharu pani di ayat sada buku WD 122 ida hina denggani akana sarohai marpa baeran na burju nang hata nape gitu. Lumobi ma di ayat 4 molo tazaha di parbaga de batado tuna marsaroha da pasu na godang imaroha na sonang. Alani di hamu amanami nanami dot sude keluarga. Tazamot tomahasa dauni. Baik di keluarga tetap menjaga kesatuan, saling menerima di gereja maupun di lingkungan masyarakat agar hidup kita penuh dengan berkat Allah dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Margogo mahita laho mangulahoni. Amin martanya kita. Mau lihat oleh Tuhan di hatam naung mangarahok kami jara mengajar hon Tuhami. Asa hujamotok kami hasadaun di tonga-tonga ni keluarga nami, di tonga-tonga ni huriam, dohot di tonga-tonga di lingkungan masyarakat. Asa di basa-basa hoko pasu-pasum Tuhami. Halalas ni roha godang dohot dame nasonang. Alani le Tuhan lehoma Tuhami roha namar sijak konon. Asa ima hubai kami lahoma jaga hasadaun di tonga-tonga ni ngulu namion. Marhiti todim ton di purba dia ima na mangajari hami. Jala patauhok kami. Asa boy hami gabi halak nama si jakonan. Oleh atele Tuhan di partikian na di lehom Tuhami. Nungatung boy le Tuhan masuhan nami muse bagas joromi. Toktong maho namadongani hami saluhudna. Homa toktong mangaramuti ruas ni huriam. Manang ni dia pinasidali Tuhan. Salaho mangaleon hahipason. Mula dong sian ruas ni huriam namar sahit. Surduk ko tangan mo na labok yale Tuhan. Asa marhamalumon. Pasu-pasu akapanganon dood ubat na pinangan nasida. Asa marhite dapot nasida hahipason. Mula dong siya tonga-tonga ni huriam malay Tuhan na di bagasan arsak ni roha. Huma mangaleon pangapulon. Huma mangaleon haguguon. Asa tung margugo na sida. Jala tarabul roha na sida. Lau mas kirim na sida di pasu-pasum di bagasan nguluna. Tong do mangido hami alay Tuhan. Asa homa na madongan. Jala mangaleon habisuho tu pamareta nami. Laho mangadupi virus koronaon. Toktong do sisa datangnya kami alay Tuhan. Asa dao manian virus koronaon siya tonga-tonga ni portibion. Asa uca tommu maalay Tuhan. Pandemion siya tonga-tonga ni portibion. Asa bui hami. Mangulahon, ulaon nami songon nasoman. Pasu-pasu, masude alay Tuhan. Tenaga medis. Nagabi garda terdepan. Laho menangani sudia kapasien, aka korban virus koronaon. Homana margogoy hon nasida jala mangaleon habisuhon. Tuganop tenaga medis na bekerja. Oleh Tuhan, hurajumi hamido. Perdosa na gudang dohami. Jumolo urasi saluhut harus saun nami. Asa talup hami haboran ni pasu-pasu. Marhiti Kristus Yesus bertanya kami Tuhan. Amin. Marede mahita sa buku den nomor 772 ayat sada. Pasu-pasu hami o Tuhan, sayu sehon damemi, saya peho tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di portibion, main mahal Tuhan, habaran nilas niro. Tuna marsaki, tuna dangol
suhami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan-Mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Saunari pinasahak ma partikian membuat tangiang sia ruas naro. Pinasahak ma tu amang situa hasida butar membuat tangiang sian ruas naro. Martangiang mahita debata manami na marfasa di benua gijang mandok moliate do hami tujolo mali Tuhan ala asi do dengan ni basam na setongtong mangiring-iring ulunami sigan upari ale Tuhan ganuk marsada-sada di bagasa berngenon ale Tuhan di patupa hodo ale Tuhan pertangiangan sehari saminggu dengan lungguk ni huriam di persoalan nami ale Tuhan setongtong no mandok moliate hami tujolom dia kasude akka asido dengan ni basam na ipasahmu Tuhami ale Tuhan akka pujian nami dohot akka tangyang nami setu home ale Tuhan sanggia me ale Tuhan akka pujian na khusus di jolom sejalo ya ale Tuhan so pujian-pujian na khusus di jolom ale amang na basa di bagasa tikion pele Tuhan hubun hami di bagasan pangidon nami tujulom ruas ni huriam asa tongtong ale Tuhan leonommu akka sadani roha mulai sian akka parhalulu ni huriam seneporus pandita situa salhut nama ale Tuhan nama kobasi di ruyami asanggiat ale Tuhan marbungaran huriam di tonga-tonga ni portibion pasada rohanami sudeya karuas ni huriam ale Tuhan asatung ale Tuhan tubuh di hami holong na marsiha holongan songoni manang ale Tuhan bangsa do negara nami tongtong kupasat hami tu gom-gomamu asa homa tongtong ale Tuhan nama ale panorangion di nama gonggomi negara namion siap presiden saat tua parat na terendah ale Tuhan lero nabi suk di nasida ale Tuhan la manguluhut bangsa do negara namion asanggia merdala non di bagasan hademahon namasa di tonga-tonga nami di tonga-tonga ni portibion ale Tuhan akka panahit COVID-19 ale Tuhan tung somargogo do hami ale Tuhan mangaloi holan namar posni roha do hami lemang na basa tujulom asatung pasidingom mu isi tonga-tonga nami ganu marsada-sada lehonom mu di hami ale Tuhan sehat ni daging laho mangalo panahiti ale Tuhan songoni manang akarus nuriam na tunggudang na susah alani akka dampak ni koronaon mangido tongtong hami tujulom ale Tuhan pakulingi akaruas ni huriami asatung nasida marsiurupan nasida sama nasida lehot do hami roha nolo marpangurupi ale Tuhan ale amang nabasa songoni manang akka anak ni huriam mulai sian naposo dakda satu remaja upasatai matongtong ale Tuhan tujulom akan asal rokap ale Tuhan tumpat turuan akan serokap mitondina akan asal perkarejuan ale Tuhan paturuan tongtong akan perkarejuan nahobar tu akan keterampilan dohot kemampuan personalinasi ale Tuhan songoni manang hami akan tua-tua ale Tuhan lehot dia merohana bisu lah mengajar-ajari akan anakon naong pinasat mi di tonga-tonga nami tung somargogo hami ale Tuhan mengajari anakon namion alani leho bisuk di hami leho gogo di hami laho mangajar-ajari nasida ale amang nabasa tunggudang nanang sipangidon nami tujulom alai diboto hor saluhut nai hutangammu mau pasat hami saluhutna gulmit ningulu nami saluhutna akaulon nami namarragami ale Tuhan tung lehon ale Tuhan perbuina nilai tangan nami
Asa adong ali Tuhan pelenon nami tujulum ga pilihan na khusus ya ali Tuhan. Ali Tuhan asima roham. Perdosa na gudang dohami. Jumulu rasi haduson nami ali Tuhan. Asa talup hami gabi habawaran di pasu-pasum. Walang mangasahon guarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Martangiang hami tujulum. Martinahangi mahwali amang nabasa. Amin. Mari dihita sebuku de nomor 65 ayat sada. Di parmahan Tuhani do parngoluoki di paroro Tuhani do partondioki tumacai basadoi Tuhan dingoluki ditoguang siana golapi ujudi naliluang tangis doton diki ujudi naliluang dao sian ho Tuhan sai gulut diartado di parngoluki asiroham diawo Tuhan husombadoho hodo rajaku hodo rajaku husombaho Tuhan husombaho Tuhan hodo rajaku hodo rajaku di sesa hodo nasado sakit di sesa hodo nasado sakit. Saunari pinasahapma martangiang siap parjabu. Dihamu amang inang, sonari pertikian pinasahatma tuhamu salah satu sianamatta mananginatta ise masak kamu nama buat tangiang di bagasa bornginon. Boima ditanyakon namasa di huriatta soang soinang di negara tahun. Jala ditekan ma tombol pause. Mari di mahita sia buku di nomor 716 los di somma tapapungu peleata.
Tatangya ko mapiliata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kijang. Hodo harorowan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasat hami masiyan nan lihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadda hami godang ni si leon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidoho di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Kijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajommo. Say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran nito di porbadia ma na madongani hitaon sa luhut na. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih telah mengikuti ibadah pertanyaan kita pada malam ini. Mari tetap menjaga kesatuan kita dengan cara saling menerima satu sama lain. Pengumuman untuk di hari Minggu tanggal 5 Juli di peribadahan pagi hanya dihadiri oleh pelajar CD beserta dengan orang tua. Dan untuk peribadahan sore pukul 18 itu dihadiri oleh kelompok B, grup B atau kelompok 4, 6, dan 10. Selamat mengikuti peribadahan.